Kwezi wangalizi watukufu wa Facebook FM, kwezi waishirizi watukufu wa Radio Kazina na radio za matangazo kaya o wajifungatira nasi yemamba wa za matangazo zilo banu ranzi ile gazeti Alfajiri nana wajao ya RTS ya Dembeni hujilia wanani aswa altawuni kaya ongwa jihondo banu wakomori jihondo ndani wakomori mjihondo bonze oskwale unu rimnikani miadi au kana ngarjoka bazimana Maitre Ibrahim Ali Mzimba ikaya o namfikiria ama usiku wa mwisho ya rungozanda sino watangazaji ikando usiku ya kahuja na msanda pando wa maana usoni mwa wazazi wali wa harumwezi ndo mbali na mbali kaya onge mongoni mwa wakomori washashi rawaona wakati wakomori wazingamania harumwa onva husu uwade wa COVID-19 haja hari para watangazaji harambe ukana ngwendo harumwa nuramba o konje politique haji uzulu harumwa siasa yani akautraverse desert harumwa ima hamiraru yenu mahususu harumwa letengo la siasa usikwale unu hatamani yaje yani simapenda sina ikaya o ngarjo hadisi masuala tujo kama shashi ikaya o ngajo kanti harma onva husu siasa ya ndana na hawa jimla ivumia harma dunia abonge rahara jandi sarma masuala hatu arjo unika ukananga mono wanani wakaunda mzingiza mbese ngwajo fanya introduction ngerjeri nji harma masuala mshinji kaya o riata yarisha dera tsiwazima ndasina Maitre Ibrahim Ali Mzimba usikwale unu kwezi watukufu watangazaji wa le gazeti la Daula Al-Watan mwananyasi Ubeidillah Mshangama muda mjazaheri wa Facebook FM wananyasi wa RTS ya Dembeni uja ye la gazeti de Comores ngarona wajau wananyasi wa ye Radio Kazi ka ufanya hazibadimane ni Facebook FM na wala Fajiri uchimlifu watangazaji wengi kao ni mashuhuri mjobani uangalizi waishilizi wa Facebook FM ni matangazo jimla ya Daula mliwarmwa ya Faransa diaspora ni zensi balnambal sa huwa Komor kwezi haujimlifu wa Komor hujimlifu hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siruhusiwa neletengwe wanzani wa siasa wanzani wa mjibaliyo wa maître ancien ministre candidat wa hizo vote za 2019 mwananyasi maître ancien ministre ancien animfaume wa ema avoka mzamani kauntu zuwa haku homonisania ni mjuzenie ukaya leonga mjuzi sao kabada uvumzi wa vote uvumzi sina ukubali kwa uvumzi hambangu urengo light kabada hizo vote za 2019 urengo light nangao zaki leader mhu yarengelaite ufikiri esular mwenzi o mudati mwinji baada mahamiraru baada muda mshashi harengelaite nyinji hazitendwa zambo ni mtangazaji harengelaite zinji haudungai hawaili wa siasa ni diaspora ni namna ya serikali ya Daula wende sao ni namna wananyama opposition wajipronoseo awe roho yae ikaurongoa ikaufikiri leo baada ya consultasi wananya wa kisiasa radunga naye rakara mkubali ya uvumzi huo wa uvumwa izungo shayadungane yanklike jumuazi yankli ya hitulilia hafanya research zinji angalia zinji he adabu ni mastei ya hae sha adabu mbali matwanzi mbali Maitre Ibrahim Ali Mzimba ancien candidat ancien ministre leader wa siasa wa hinsinu haile waka baada ya onananasi wananya baada ya kubali na baada wajau ne huba ya hanyu ni watangazaji haswa de Facebook FM ikao ya kaura le duja ibali wenju javan hakubali ujayaji hamwe harumwa masuala makubwa yalio harumwa nti ikao ngamya jwao ni watangazaji ngamjo muzisayo ningu ya juo na nguju ya jibu hiyo de mada muhimu ya rehansi hulingoni hunu ya simona nyasi ka wanzani wa siasa rijeri ketsibanu rimshangirie ili ya rengeze domana za haki za kisiasa yaji amwe basi na unyanyara uhusu masuala balambali ya remao warmwensi zo dizaba na kanza mwambieni ukaya kajaka ya jivura mwe siasa kinyume ni hali watangazaji mwambao akaharenge light na ujirani ngona hauka exaggerate 2019 na mtijua nana dingoni mwa 19 ngambulio Maitre Ibrahim Ali Mzimba yaendelee ujiamua na ujibu masuala hau demokrasi
ya ne jirma ya hari mwijoka ena adabu ni nja kidaula shaika yekari wa bazi sabuzi mujwa jibu masuala hanyu ni watangazaji. Shukran. Medre haunji haramai masuala hatu panzaji njila mahamiraro kujajitamka harma ambayo matangazo mahususu harma siasa leo kuanzimia uje ujitamke kanzari juu handani nungu hindri ya upuse leo yinu uje ujitamke Yemetre Ibrahim Ali Mzimba hureje harma le tengo la siasa au banu kwa ujofane conference inu leo uende wakensi ebanu hureje kimru opoza regime enga umbeni ndaibi liwajibu lijueze nungu hizo ngeri njia harma masuala kayao rasiro wana nyamukango wanu hena mdungu jone masula nama doka usere swala kwa zimetri. Ewa marhaba meji assalamu alaikum. Hadani to bashila marhaba. Wanama wa opposition. Ikao randi 2019 wa continuer combat. Lanini wa shukuri. Na ujibu mwanama ubedillahi ne masuala ya hanyu nyonti nambishani maraba wa majideplasi atamasulia amali daula angu la vajou nje mwishe fikira zima lonio dumonisa ni kanjaparo roha harmu position shati suspende yo tofauti zi action politique hawa ziro yakaya horoha midinaka na nikiwa zedwamana ni dirige yesente bo kampanyari ya rengwa tiniko zedwamana hizo damina mwenye mbaraka reka Swahili president na vice president wa he mouvement ya opposition sente libalaze combat rija rifanya manifu manifu kao nga miongoni mwa ndo wakoza na rema na koza letavu ndo na bangu ziku hemizinga yakavurizi wentu hiyo kabjabira moja wanama wenji wapashia au kwa jatawa sha wapashia hodiro ya hawa ya kaya imakati yao bandu ya hao warengwa wafungwa yabaki dami na mwinyi umonanu kamziro honana sisante ko wana mawapashia kwa na urejei donc ti demande wanama wa kisiasa wakonistehi bandu ya haunga ubani swa uzisa rile shawiri ringa decision kanga nzori fanye pause politique sijari njia haruma kula pizana maeneo ya kahaku na upulana sheo rikawona kayoti denzia ya ubira ya ubadili zambi za rihunda haruma zila vote za 2019 siparo wanama wonti pia wa SNT na wakafaranta wakangazi jaruonana wonti pia alhamdulillah wanistehi wakubali waniuzi sa yamdo la dimarenge plasa hangu ti waranti za wo warenge decision yamni remplace de kanjan désigné mdu wa voter manama maître Saïd Larif ani remplacer comme vice-président wa SNT randiabo tirejei harmazi haziza hangu tifanya mnashunga mwema nzauze wa minanasi mwema miraruyo tifanya l'hôtel tirejei leo ngami unudahoni harma mahadi sinafanyano wanama ruhundo kwa wakateli ulio giladimu rivunze shaiduku jitekeleze harmaze en tant que citoyen simple citoyen pas seulement en tant que dirigeant sharaia wa hentinu ya liso juzaba hizo fikiriu harmweza ambao unazifanywa Maître haunji harma le alatu lamando beke kuja kambe nuf harma li no kanebal maître rejei ka ukinyu mena azali ubaki harma posela wakanio au nga bahara wakana wanru ngao ilirike clair swali
masa karinda jay tizamba ndo kanja paro roha haruma ye opposition mimi mwana wa hiyo opposition okay opposition ndio pluriel ndio nanadia mwenji mimi ngamshindano ni janibu ya siasa ya president Azali nti walanja paroka haruma janibu ya siasa ya president Azali yabuka ndio kanza ujue ladima wanama opposition kwa zijua untipia yoka toujours ngamiha haruma ya opposition chaleo ngam officialiser ye retour haruma zi action politique yo de tofauti ya jana na leo cha ya opposition hatabona kana zia njabe kaya tilawa opposition samba tifanya suspension ya hizi action politique Maitre haunji haramale swala tulamando de swala likia nao mkonti wahabiliwa wa he dialogue national kwa mkonti kaya wao izo fikira ngizo zinji izara ngizo zinji hena mru ngujitamuko yaonese opposition hai Maitre Ibrahim Ali Mzimba leo hutamanure je harama letengula kisiasa abonge ngojuo hawaidi yo ngojuo namna opposition iliyo ngojuo wajawe namna ezi wajipangao haukana kwa tujipanga hatengo tuto chashi kandari jwe fikira hao raia hao harma omkonti uno habilwa uno wa dialogue fikira hangi uno namna je kaito kanga bo dialogue ibidike domina dobi engo ono je kandare le ndondo namna uona omkonti uno engo ono ditso jema kutona ditso jema ukembenu funo ndondo harma lesu ala iroko ezimetra maraba afikiri ka namna njema yonshiki dunia harma za janibu za namlao groupement social ani mahala reka famille reka mraya reka mji reka nti kabati njema hama dialogue ako dialogue kabati mwanade mwenzankili uko haraya dialogue sha haina dialogue ndio na context ya hayo ya context ilio leo ti context ilo simplifié ukaya mndu un président ou un ministre, c'est vraiment de dialogue. C'est bien le dialogue. Cha, nous avons inventé un dialogue, il y en a préalable. Vanu ngabonongoza jiri hamwenzi. Nongoza jiri hamwenzi. Ngabona damu wahafa. Ngabona damu wafungwa. Ngabona damu watawa yenti. Rangu 2019. Yabo ya dialogue gerenga en considération ces éléments iso. Yemana bohendo. Yemana yabo ze préalable nécessaire. Za uruhusu bake dialogue ya halali. Ya ukama wa hadisi quel que soit mbando jukanza itilwa arme dialogue. Burambu ya ladimia kama dialogue ndo. Ndani. Yo de premier point au kaya e kama edenga madomo hadisi mabanga ranzo dialogue ya hoa limaji ndo amanda mimi ntina ujoje improviser limaji na mimi ntina shunga na lima ntina uja ngabo dialogue ya ma journaliste nyinyi alafu nje improviser journaliste na benga mji wa mwe dialogue bahari mimi dorongo wa Facebook hao mimi do hamba jao wao wandu wao sawa unesa harumwe maisha hao ya ukaya wowo ngafanya usiasa yabo handani do taha ya forma ani de légitimité du kotongeza wake légitimité harumwe ndondo hadisi yabo da wanu wandu wahisa wahansi wane peuple ama des votes za mwiso za 2016 naam eze votes za 2016 yabo da bunu lorata heye forma ya hema acteur politique yabo ngarijwa ukanga sina serse nane yo di parti handa ilo haruma ye pouvoir ye président uli yongi haruma ye mouvance ya he serse donc yo parti politique ikao kabana ujofanisha dialogue batina ukaye serse ngiyo yabo asibabu ndo wajawahanda haruma ze vote za he rais rulo naye wa 2016
yabanga sinaye parti ya dunga yabo haruma wowo parti orange ya Mohamed Kiki Daoud Kiki parce qu'il y a des partis à ville haruma premier tour ya kada ina ya kautongeza leo rikane president woy shanga sina le grand parti ya henti kao kabati za upata ampulu mradu utahaijua ukai parti mkorgonio de le parti jua kuna ujofanya mungu fanyo dialogue wandambe ukaya kabati jua yabo yo unafiki yo ndo kuzandabo kuna ujombe kanga fanya dialogue Ridouaze Mohamed Ali Swali ni PDC kana ujombe kanga fanya mkonti Ridouaze mouvement du 17 février Mali alarifu kasha ne nwananya kana ujo kanti ama mkonti wa kweli wa dialogue ya kisiasa Ridouaze gouverneur Mwinyi Baraka cette Swali ne parti ya yabo ye cadre mbio clair wodo ndo handa au kaudu wandu hamwe élections za 2016 à 2019 za mwisho des élections kwa zikubaliwa nenti izo zikubaliwa nenti yauka yabo yo de forma ya handa après ngabo ze personnalité amadelina ona zivumbulwao personnalité za wanadamu kao ma député wa vote ma député personnalité politique et les hautes fonctions de l'État was occupé ils ont la zone ambe ni attirer attention karna ujua haruma umkonti uno rendera invente wandu wadungo hurama hiyo à gauche et à droite mrienda homjini hao yafanya mna parti mri ya kantiba hanu ya ringadzina ya kaza parti yambe ukaya nguparticipa mwa dialogue tafsiri metre atafsiri ya mjomba mfano kamtsorenga mdwa madame baike tivote wa député harmemba jini sende kandida hamwa vote za gouverneur ama kandida 15 tikawasita sende hamwa za présidentielle za 2016 mimi na jawabili Damina Mwinyi Baraka Sidu Raja Wabili en tant que vice-président donc gamodona beka baike zetitrizo chantina et légitimité suffisante ya usubuti ni beuso yenti na benga mfanyo dialogue ndongolenti légitimité yoraha kaija kansi fungwami na même milioni ukaya Mwinyi Baraka hende au deuxième tour haka en deuxième position heze vuwa bangu na badia namnika maneo de manaka mtsaha mana ndoko tsa vice président ngutsa vice président ujua ukange na légitimité harma yenti nge na légitimité harma mabavu donc rijawabili rishindi serse rishindi jua na sha mimi ngamconsidere uka ntina ya légitimité ya ujani kenti hamiche bali kati mtso parwa nike shahidi sha waluna légitimité woti wenji yudi mana ranzori ya tere attention ya uka ondoti je wana yote ekanga bjuko ka dialogue usiku ondo sibu tuangaliane ya uka tidaina mndo tout ça serait trop facile ikani mndungu toda afanye mna parti wahe kartujwa ula halanda ubi kartujwa haruma voti ajohunda wandu wangabi alafu rejerambe ukaya bijwa ma dialogue endia tsongeze banje mshajaja zengozi menye donc mimi ngambaki haruma nécessité ya hii légitimité ya wandu waladimu wafanye mkonzi animakana to juha subuhi ambe no kena ukiri ma dialogue ukaya izorele ya hindi metre zabari utohanza kusona kabo angwa jamba kawe dictature ndo irumie ungwe ani izorele ya hindi haramo pande no izondele yao dezendabo ewa kaya
malamada hunu bojo ka manipulation wando to representer atamba hindu wato representer hata ndukume wandi wa rengo wa mlokazi nu parti wajabo objectif yao jote mshajaja donc ngomenyao ila légitimité ya kweli et légitimité ilionai parti CRC ilionai parti Jua ilionai parti Mohamed Ali Swali ilionai parti Orange ilionai mouvement 17 ya mal garijao wana parti wandrabo wao avec tout le respect que j'ai Chavan qui siasa ba ya mesure la mjua armée dunia ba ya mesure et mesure ya handa dikando dans moi vote wando dans moi vote et vos ahisa andungwa jua uka mdoi harmaze votizuni enti hahundu fulani yo des mesures de mana bako antiwa harmanti zinji bako ka msaada wa hizi parti politique cha hizi parti politique kombi swadazi des reconnaissance wa légitime ne peuple ani harma vote wanikiwa e maraia wakubali donc je parti hizo zomnikiwa boka soi yoka haina parti ya shinda ya waswili 10% yabo yongi hamwe dialogue 10% de l'électorat yabo ka waunga biha candidat woni comme ça de wahe mali ngamzi jwa ndo shakabati haini mndu kana jotonikiwa bari aka candidat hau bahari ngufanya politique yatobuliwa yanjie amade donc indongo handani de identifier la légitimité au cas légitimité de ndo rendre halal ila dialogue karinde storenga ondushihui ondushiri kazabu izonrabo wanu acteur politique ikao ngoma identifier clairement identifier yaba monzena mbendo amazona mbekanga bo préalable akawandu wao pia uwenji ngo ubonze emadamanaje parti wao uwenji wafungwa donc kana ujona bekanga bo dialogue rahawando ja remettre ainsi en confiance namnaje et namna ya confiance ya ndani luka quel que soit zinongoza ambao wanadamu wanazifanya zitamba sha waduma dhamana wa kisiasa donc geste ya ndani aladami fanishia ngamuzishio et ça je partage le libérer et ma prisonnière politique de supprimer les contrôles judiciaires zipezeo harma madhamana wa kisiasa hama Mamadou hama Dosar hama Nurdin Burhani na wengi hama dao ili wajisante ukakweli hamwezi twa ngo libre ya négocier parce que comme le dialogue yo négociation kuna ujombe kana négocier shanga we prisonnier riwono mfano wa Afrique du Sud mfano mwema au kaya de clair que wakati warenge décision wa négocier na ya nse wakarima mengo minane prison donc wa libérer on doit insérer il rendait possible une négociation au kaya bien entendu quand jambi au kaya ya nse na mjori négocier shanga mbaki ou prison ils ont préalable et quand ils ont non négociable ils ont doit sentir la bonne foi il y a président il y a bonne foi il y a yenzi il y a ka gadura négocier à armes égales yo point kao jo muhimu et ya bilindo kaya wala wananyasi walo bonze ikao watawa les événements de 2019 Geladim ou Honre et liberté ou rentrer. On doit faire un appel il clair. Ya ukaya haini mundu ya roha mwensi ya mwe mouvement ila nge libre ka rentrer kabati za utela hilani. Kabati utahilani. Ils ont conditions préalables. Il y a on la bonne foi, il y a le pouvoir et bonne foi, il y a la président et bonne foi, il y a na mundu ka ukweli hajuhanza bake mahadisi ya kweli yawe manabo hindi
Maintenant, de débrider un peu les institutions. Quand les institutions, ils ont sclérosé. C'est ça, gamona au cas des institutions. Nous, quand on a la possibilité à monadiam, ou renfia, il y a katiar moyenzi, ou katiserse. Or, les nations, ça appartient pas à un parti. Que tu appartenais à wandu wanzani wa fulani na fulani, inunga appartenait wana wa henti. Dimana ka juzi, si salue umjio wa ministre de l'économie, Mziabudu, parce que nga mumjio, yeti mndu, wahe enzi ya serse, yeti mndu, wahe e pouvoirino. Donc, justement, d'ailleurs, nous avons dit que multiplier. On doit dire que le peuple, il y a sont. Nous avons dit que nous avons dit que une entreprise, nous avons dit affaire. Il y a que nous avons dit 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 donc, on doit débrider les institutions. Hani mwanadamu ya jisante ukaya ye president woi, oui president wa hatu sonti. Anatika president wa parti. Awamji. Qu'est-ce que le président d'un peuple? Il est le président de tout le monde. Roi Manzao, Roi Muyengao, Roi Londaye, Roi Tsondaye. C'est lui le dépositaire de l'autorité de l'État. Donc, qu'est-ce que tu l'as dit? Et namna ntilio, et namna on doit se saigner à Armaze Hazi. Ya ukaya kuna ujofanya hazi, kuna ujobu entreprise, kuna ujopa na activité, et kakuti mtundao. Afikiri ka izo mesures zilo nécessaires et préalables. Ya ukaya wanduwa juwe ukaya ekaja nungo izo zifanyishiha wanduwa libere haina mdu yafungwa, y compris le jeune Abdallah Agwa. Et quand ce n'est pas parce qu'il y a des avocats, ouais, Shangamjou, kawe, Timundou, kao, vraiment, Goujen et Rongo. Il y a Madani, les journalistes, il y a Madani, Goubabou Hakou, vous savez, nous avons la punition, nous avons l'avertissement. Oula, Mahamitsan, il y a prison, et c'est un peu trop. Donc, nous avons dit la dîme va fanir. Ze gestes hizo. Gewandu wandiswelewa. Ukakweli, président et gouvernement yahe, wanzoba ki dialogue. Karna ujua, na mbenga fanyo dialogue, et kari carte walone légitimité populaire, ani douandu wa opia, au cas président Sambi, qu'on l'aime, on l'aime pas, il y a des présidents, wahi parti un coup, harmontien. Et ça, sont des réalités. CRC, c'est un grand parti en maintien. C'est une réalité. Orange, c'est un grand parti. UPDC, c'est un grand parti. Car là, où on fait un dialogue avec les partis politiques, les madouamana, ou les partis politiques. Maître, samahani, mwana magana swala mudro jabo. Ekatsele wando na mnojita mkabanu, mruha onohama, zinde ze revendication. Katsele wando shara kujarambia yezo wajolindia nwalone zihindi harmaze ngozino kanda boronjore la karele wa ukana ya ukangeda dimuo sedena mndu ya lama huiko na dimaja kenza mo dialogue aborelo kana ngawe pour ya dialogue katsele wando ezabidi kuone saizo ukangela dimuo omwe wandu wake nivo nzima yani watike wafungwa hula na wafungulwa hula na wala watu ujua njia banu relewa hizo ezo ulindi yao ni madhamani waende sawa nsi harma ezo ngozino na rejenda harma maswala ya saya yani bolwa harma dialogue zo ulindi yao. Merci. Vanu personnellement nous rewa convocation en tant que personnaliste. Njairewa convocation yo demanda na amba ka miti mundu wa ukando ngojizo na yabo njaju hausiu parce que ça veut dire bien sûr c'est na jona mndu atiporoka élu du peuple, élu de la nation, atiporoka candidat, atiporoka deuxième tour aux élections présidentielles. À la fois par mi japaro ya butu jo jiuzisa yo forma wakati ujwanga lo wakati no sijamba abo minchwele wa mkonti huo
Maintenant mkonsilamba démocratie ze mesures politiques anduga mesureo yulu hajune ulu mtiti haruma inamne peuple yono wanadamu ukabanu wowe tuduamba ukami banu mi politique ye peuple ndiambao ukawewe rihuamina ukarja uamina shatudo kawewe harumwe hanywao gorongo micro uduhamba kawewe politicien et politicien wambo wewe do harumwe peuple amaze décisions wewe un élu du peuple wewe uka aux élections présidentielles aux élections de gouverneur pour un pourcentage tudo kam tuende tena j'aime un pourcentage yonisa ukango incarne une certaine légitimité représentativité c'est déjà cause deli donc amfike ukaya wanunga sina bahati ya ukaya haruma yentinga sina un président comme ça bahati amjejeleza c'est un président ikao leo hayeche ranzi wandu wahafa wakofanya siasa wahafa mwinti wahafa nyolona mu yendi yaluna experience nyingi auka sa totalize hayeche mahakumi na miraru ya pouvoir afanya mahafukare azali 1 haja leo en 2006 ujufanya mahamirandaru yo mahakume na miraru donc yeye hayeche de président ya yesh experience mkuu ya ki gouvernance ya gouverne haruma yenti kabati bani ha yabonge unisao ka we mndu juo wanadamu haruma yenti bujuo yenti hedi account yeye mndu leo ya ujiheza elimini onao yake au-dessus de tout le monde. Il a incarné une certaine sagesse. Il y a une sagesse. Il y a haraya ukaya. Msukubali ni incarne ze crises. Zazali hazim. Asbam daila, kao yeye, c'est le plus ancien. Yeye, yeye de notable mhu, arma, et vie politique. Yabu yon kudi. Muhammadaye, yakubali a incarné les crises, les accusations zilio. Il y a des incarné les sagesse. Il y a des mains à Ukaya. Galademo, il a dit prononcer clairement. Au cas 2024, qu'il n'y a aucun candidat. C'est une victoire pour lui. Il y a un essai. Ma grand homme d'État. Nartendehu les jirani watu Mandela. Na mahomme d'État africain. Ikao wakavujua katujuru una pouvoir ya ushinda wabaki. Ushinda wabaki hata 50 ans. 20 ans. Shawamba Kartsukubali réincarne les crises. Karibulia ou génération nyuraji. Donc miminga mono ka ijoka kudi ukatena 2024 un président ou une expérience ungadura parsanede sina tena on doit gouverner ka ye dia ladimu ya renge hauteur ya temporiser les excès zalihania au haruma ze côté zontipia. Donc ça c'est un point que j'attends du président. Maître Haramale swala hilo rao javance. Wananho enji wonosokana wo kwa tukubali kanga election 2024 ngambwe mandaza ali isa 2020. Tsikandane lewe wewe point hao kabo tsela tsambabi nelewe. Hiyo ile swala hilo ngwa ngalonesa wakati wenji. Naam, mimi ngamju souscrive hamwe logique ya ukaya haina saya président. Il a reconnaissé les communautés internationales ont validé le concert de nations. Il y a Kaye président Kabati d'ailleurs exemple en moyen d'unir on doit inverser la situation de Kabati modèle indien. Il y a Boumimi le président Zali il est président jusqu'à 2024.
Donc mimi ntujisuscrive harimo wandu wanzao president Azali ya rohe en 2021 tizamba kaduzinji akontina ujua nende candidat en 2019 harimo constitution ya 2018 ikao harimo ya fait ya uda candidat en 2019 dabuna kubali ya ukaya ye president ujoka votewa 2024 Avec un mandat de 5 ans. mandat de 5 ans. Je demande à Yaukaya, Ntimengoni, et ça j'assume, Yahouand Wamba au président Zali, Yarohe 2021. Parce que c'est un acteur politique, armée constitution, il y a 2019. Donc il y a des points. Mais il y a un autre point, monsieur. La Johanza a mes questions. Habasa, monsieur le président Azali, vous avez quand vous candidat tena 2024. Très bien. Yo droit yahe. La constitution gemruhusu. Shabwe marayi nganzwa elewe. Ya ukaya ganzao ya towe na yoke tuhuja ni opposition. Chandaye. Il y a 13 conditions de compétition électorale, joka élection juste, loyale et transparente. Tafsir. Les élections zike juste. Juste, vatike mndu jukanza ile kandida ekai constitution yemruhusu abaliliwa. Eke constitution imruhusu ganzao yabuliwa yajitekeleze en tant que raia armenti vatike ukawo ijao loyal à armes égales. Mais upande huo gami d'accord ya ukaya rikane confiance harma za institution joka impliqué harma eziaferism loyal à armes égales, yani wandua kane armes za sawa. Donc maître abo amaye obstikio kubali uka mwazembo bangazini je discutewa amaye dialogue ezilao wazamba ni zilusuze élection à venir. Yo ça fait partie des points. Yo keti urgent parce que kadwangalia zekweli kabjaha ya mahali ndingo kufanya mkonti ya vote. Yo de maana mimi mtoelewa parce que ikabaka uka dialogue ikabla de mwandu parwa. Hamwa ze problème de société zilio. Rosi jao. D'accord? Chati de dialogue ya vote. Namtungoishia president mwandu yombaka banunga nzor kenti fanya vote za indi. Gabo is sharia. Il y a des votes, rango 1989 à 2019. Et sharia isho, shi hanti ma président. Shi hanti président Johar, shi hanti président Taki, shi hanti président Azali 1, shi hanti président Sambi, shi hanti président Kelilo, si j'ai un président Zalia en 2016. Donc, kabja pour fanishiha dialogue haizo. Et dialogue on giu harmo ze principe na évoquer bam. Haina vote dans un cas juste, loyal et transparent. Quand il a besoin de dialogue, chacun doit suivre et ce charia shahamba, voter dans un transparent. Hata Ganzao harmoze instance pia. Bien sûr, et car Djarfanyom Chadjawa 2019. Parce qu'en 2019, on fanisha cassure. Yani, Wurahafu wa vote. Wazalihan rangu 1989, président Abdallah Yafariki. Hata zahatima président yao, waka Wurahafu wa vote.
bajabanjia wa mshajaja wa 2019 et donc walona yenzi wando lazima waremete wando en confiance waonese ukaya zetabia za vera 2019 zila gari rengao ahad parce que on n'a pas besoin ya ukanti donc c'est la besoin ukaya ulo candidat ya kane liberté ima candidat wando ku kanti wa hadisi inamna zevote la dimuzibire de ulo candidat wando one sharia hili la mushirumilwa haini mndu ngene representant wa hahe ikaondo itia ma dialogue tena yo timbi shangaranzoro onese ukayo tide lema important ya ukaya gardor fanya dialogue rione eliofanya ze votiza 2024 ye cour supreme gyo yabo ye police armée ngo yabo il suffit qu'on ait confiance dans les institutions izo ye seni gyo yabo ndo tsahambo c'est les conditions zama observateurs étrangers pour plus de transparence. Donc on fikir ka upande huo c'est au président nous remettons en confiance mana wao do wakuze wao ukaya wafanya rupture ukaya quel est l'enjeu et enjeu une victoire ya régime le cas président du vote en 2024 on doit kubali haruma yenti ya ukaye président yo de victoire nku jikondi haruma yenti geladumu 2024 rikando yuli yo waye kamwanzo ndi candidat shawandwa kubali uka votewa batike makmak on doit tambilwa kama kesi fulani ya jusi wa hunu jao ikama 2016 en 2016 tika candidat shamimi duhanda na reconnaissance azali uka votewa na mjuendo titoa déclaration officielle déclaration na ko reconnaisse uka président Zali hashindi président Mamadou hanishindi bangu en tant que candidat midi na tende na rongoa na toa déclaration ngami bien placé ni onese wa muhimu ya ukaya ye président du votewa ganzawe maraia ni adversaire wa reconnaisse ukemruoi ahundu yudo kati anti ku kanti ukakuna ujua wambenga bo emergence gardoma développement et kaula président wa anti katukubaliwa ni maraia yuto biambi yuto bianziro ndondo yunga nzori chawe ezo ngorizi zyashi uleo zitirepete he usiku wa saa donc upande unu monsieur Ubed doka ya victoire rilida o l'après 2019 retire jay harma situation jay yanshi uleo na hiyo walona ye pouvoir hamani zenti pia walona pouvoir ya kufanya ze conditions walo hamwe yenzi Bedro hawandele harma samahani ukazida karakazonga zono kazakifu kutsona ukana yabo nanunga jamba mloso wanzwane shafuha ukana wanzwani ngwadai hakuwe 2021 wajamba ni wangazija ma politisi wangazija mjaga mwabihani yao harma umsindano unutsena mwende 2024 mwende na bala wanzwani wakaonde 2020 kutsona ka waloma perda harma disindo wanzwani wali honda kutsona ka nutrahizo ya wangazija kontra wanzwani harma question ino ya 2020 ukanusu ya ma candidat 2019 et discours kanyondo kanam gardo ma candidat ili rejeze shahiri nzwan esi zivoda 2024 justement de mana nusu ya ma politiciens bokana kwa tuzi kubali ili wanzo rejeze 2021 nzwan wali honda mna makalima maila haramo pande huo wa 2021 wanzwan ni 2024 ujotekeleza jengerde haramo masuala ya mwisu lono ngabo règle malheureusement la constitution yordan et abili ngabo brèche ubedi ntujoka usome constitution ngabo disposition zirusu haina mwana mkomoro
rekai mumali rekai mzwan ho mahala kao ye gouvernance ngiyo ye tour ngiyo e kangena ze attache professionnelle et familiale zahe harma shaisiwa yojoka candidat yortiliwa zeze disposition hizo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma situation à leo mwana mzwane en 2024 haumu mali ikangujula kayonshi ngazija imashanga ngazija yo jo postule yidi mana kahandisa na boka ike juste imana kahandisa na boka za election zike juste i respecte constitution maudu kanga mwana mzwane au mu mali ngonja ki candidat on doit tijamba kasha ni mzwane mane constitution yitoa ya ukaya haruma situation yino mdu jo ukaya ikawa ndu hakikisha ya ukaya mdu wainge na ziata shida ngo mfikiri kai problemu ya tournante hiyo mimi ndio resolu he disposition ndio resolu amande linahambia ukaya mimi tsendia moza election ibona kanda moza election za 2019 njapora kati vote president amjo he pouvoir yangu nzwana ndio par exemple tifanya meeting zangu domoni ti pose ces questions à domoni ti wambia kama mimi tinaunika e pouvoir yangu sambi tinawirejeza zwani mimi ti vote ne peuple tifanya mtamdu sika clair na wana mawanzwani pia wakabo wafanyura na interview ima kandida pia wakahamba amadeli wazamba banu ukawewe votewa wadunika eturi ya hunzwani mimi no mimi ti sikahwenda nafanya hizo election ekati votewa mimi ndio kwa president chanja kaunda na ke kandida ili ni kiwanda donc yo question ikao mimi ika clair na timondani maître kama na mwana swala ngudu njia kangasiwe jika sibanu le swala hangu ngalenda harma risaru harma upande huo cha maswala menjika yao wanduka do yavumbua ndu ya dhukuru banu harma delegashi sha na mandiso maître wakati unu wakumariwa jigwa shemezao idumbio usoni mai mahakama yakana hena mrunguvuro nda hao kadhani geometry yakana mumru wa sharia ukudo njia kwa harmaze kesho hizo cha leo wajibu ruparser huzise waliwada we vision hao usoni ma mahakama ya namna wonu mahakama wana makalima wa idinga gender mo swala ya husu petrol maraba ubedi yode domaine ukamwelewa akakuna ukana ancien bâtonnier wa he baru ya moroni eke kuposition ala jizo zominjo hamba haufu na relewendo ukaya imajujelu nao onti pia wasomo namjusubuti ni mambien ranziwa ho watu hama Sheikh Salim Papa Amada Maître Harimia hata rijo waloi cour d'appel leo neze juridiction pia wasomo amfikiri ukaya ngabo problemu mbili zijipozeo harme mahakama henti hatu ya handa dukanga bo majuji washashi wakubali ukabanu wafauna iyo nganzore leo kwa tikubali ukawafauna harme system ya organizewa ya fetikangwa nome wao wo fikirika ya fetika wanomewa wala wowo wadependeu ni serikali que yo problème zero il y a une mentalité ya hema juge alors que yanti ya constitution yamba kanga bo pouvoir ndar yabo pouvoir exécutif yabo pouvoir législatif yabo pouvoir judiciaire na relema ndo kwezi ya ukaya armazenti pia mtikirima dalo atazenti za Europe ya exécutif autour hanza warwarie ya législatif wahanza warwarie ya judiciaire vala kabati pouvoir bala ito hanza irwarie mwana nyayo yo demande ba l'expression le pouvoir arrête le pouvoir harma structuré no amande ali mbabakyo iporo Montesquieu yamba akaonesa ukaya banu fahamu wewe ulo mwe judiciaire babaka hani mdu balangu janja hule donc les juges ko lindo lambo ka ou non. Donc, vanu garsingo do la umu ka banu ma président ko tubulia ya indépendance et justice. Mais justice indépendance yo ka bawa. Yo sa unikwa yo amaze texte.
yabo wodo iwanilio wodo wenkarne haini zuka uhunra gasjo uhunra shawengo rumio ya constitution ze pouvoirs unika kutura president kutura ministre kutura directeur kutura mdu. C'est la même chose wa législatif. Et ces textes yafanyao ni ze propositions ya juka uzivote au ya zirejete ni ze projet de loi yiyonge ne pouvoir anikiwa ne constitution yeka hajiranti ngodi yarariba. Donc amwe point yo narelewa kaya yinunti ka wondo pia ujulana e proximité yo nyinji mutambaka ijujwe mumjuo ya mumjuo yo demana ya ukaya mimi tujufikiri ondoko presenti zakana za problema madazi ya ndani Maurice tiwono katina donda yo wafanya eze problemu wila insulaire nantimtiti ondo piongo jula nao waile wa ukai ma juge ngo subisse oppression et donc ye état ya Maurice wa demander msanda harma ye cour ya Londres ya ukaze pourvoi en cassation wadonda hiyo wadua juge hiyo hata jonda leo ando mjijue na wando wasoma chayo hautawa umjulano mwinji ne pouvoir nyinji ilonaye wando lona mvu watido raria haku watiti watona mvu za unjia mwe mahakama. Donc iyo ando kwa tujua oka Maurice et juridiction ku ya hauti Maurice dio Londres wa negocia halafu yabo kuna ushindo fufuliwa okawo kwa tujua wendobi wongo unafe na droit halafu ngo jua ukaya ya hundando yo modeli ya hande e modeli mimi yanjibia dia Rwanda yanzori juwe bana uka wanu komori inunge nshi warme dunia Rwanda wala wa harma guerre ya hizetini wakajua uka yema juge et ka wenge utu we tuti we jaw toujours ngabyoka conflit wajudu hanza wambia ambeshele wo yiba we wa hetini yangu wo yiti wa hetini yangu e wafanya namjo shangaye zonjo mwambia wafanya walansi ha mwezenti watahe ma juge waju wasaidi wa répondre ndani Maurice andom juo kaya harma ze différentes juridictions za Rwanda haina juridiction ngo hunda ma juge ma Mauricien hautawa zinu rizia shiuhu yuli yatsongeza Rwanda waluna dynamique ya peu haukaya eze etinino mjulano mwinji uvunziha hani mndungo ndombio ya hunde mavoka mahodari wamwanilia haukai ma juge kabatimza aza mjulano kabatiza jao basi wararu Dubai antomjuka Dubai wakaanza wake confiance ya huandwanzo wabeheze malio wakajua ka justice ngongo ya hatari ka justice ngiwambi wando na mapesa pia utawa wafanya wende Inde wende Londres ganzo mjua ka Dubai kamjia ma juge ya Dubai tikana hamwa feri zinji Dubai yulu bana kawelewa ema juge wa Dubai wa wajeni donc huno rjo propose ya uka retire wajeni wo hawoti wajia juge bakanga tina ma juge ma compétent charenge modèle ya Rwanda c'est-à-dire harma ze juridiction rimélange wananyasi ma magistrat wa hizo ntizo bonze ili gamjozia mwe point yo ubedi vambie kandio na mfumo à peu près ntijo kanganya courant c'est important de dire les situations he Comores harma et crédibilité des investissements harma zentima ngomi tano nanne e Comores ngo ya mwiso ye considero ukaya ti kichanfu harma sharia yabhani mdu josoma hiyo kana paruhamba ujo investisse Comores. C'est très important. Yo juzi il y a une semaine à mon classement. Gasi 50e pays. À moi les 54. Donc rifu.
donc ngabo urgence harma question yinu ya utaha wandwa ilewe ainde tizime tunata investissement hata wafuze cause ndizo mtujo kati ujibu wa affaire ya justice Maître marhaba benje ngamjo kazamna swala ufungatsono nu kana sushanga ndo kana ekanyondo wa siasa kamjitamkao mtu jelimita mema swala ya he roha njia isinge muyi shanga maswala muhimu metre ngasina panza banu kana unji haramani swala kuswede gashi la hatu metra mjokana ka depute mjarada unuka hudunga ndondo raia hao haramani swala linu ikayao riwono sambia jabanu bafana etudi banu yakomoria mbwa ngabo gashi kutushanga yambabi ukaranzi 2016 hata leo yinu le swala linu kuja paroli shiala evokelwa lani onrato siu kadari jo opposition yao leo wale jarma politique kayao amfikiru kana buku tilo mwana mabdala akano ne salo kahumnikalo abanga mjokele swala linu ngodi juondo ndondo rijue mbabe ai hao usonema le swala petroli linu fikira Henry ujotekeleza jarma swala linu vraiment ngamjibiwa swala hilo bai haukaya ntujua kanga msuveo ya actualité économique ya he canal de Mozambique jonar mama hakume canal de Mozambique ngefungula ndondo harma ya akiba ya gazi na petroli na president Sambi yede president ya subuti ya bauso e problemu yenu ya gazi na petroli weda hata bafanyishia etude na mikataba kao ngamjua ao ngabuja katafijo amwenzi sisi riparo releshiwa ya ferio engineer waje sha endongo isikitishao dabuka zentipi anga zifumbwa ule gashi la Komori basi Komori bizarre haukami konti pia yafanyishiha Komori ngetulao mengoni mwa zenti za kantindro arumaye ya problemu ya gazi na petroli mitiko fikiri ukaya ya gouvernement wajiko paroa na nyao wajodo rendre compte ya état d'évolution ya richesse madio unaona kuna joto daza jao wakati kwa zenti pia majirani na ngubushini bata Seychelles wandisa naungwa ule yabuka tuvumba Mozambique katuvumba Tanzania katuvumba Afrique du Sud zenti Ethiopia gizo harma mahadis harma uditawa dipangi en termes de sécurité on va se dire on wa ni ma terroriste en termes ya uka ebanu serikali ga mahadisi udanyina ndoleo ngobonge evolue mtina information shamba mtojua ukaya wakati wa ikelilu ni wakati wa Sambi mimi wa mitiparo mengoni mawanama Burhanu Hamidu rikahweleziwa enamna ya serikali itretao ya problemu ya le gashi ne petroli ne gaz leonga bo pasite yani nduka tujua zenugozinu ngizonda hubi karja paro hunra information ya uka ebanunga bo societe zitreteo ukatular kana safari na bahari rikauzishia leondo yulio enda wala wao enga bwanjeziwa yondongo ikao ça fait partie mais c'est obedi ya he ze rencontres za opposition ne gouvernement boko échange armanti distehiu okayoti affaire ya mdumzima une affaire ya he yenti donc on doit associer ya opposition afikiri kama dialogue c'est pas seulement rôle wadua baba nujuko ka president do engarfanya uje ole yake president non do pose des problèmes za henti des problèmes za sécurité henti des problèmes za utajiri henti des problèmes inu ya hamba ya kaye Komori tinti ya unjilwa le problème zero kinyume tujua kama mjoka opozio question hiyo cha kinyume na ndongozi jibizao wandu leo harmentim duka tizijinga sikubaliwa ka intinu iji protegendo harmu ya feri ya covid yo c'est important juzi tisomo bulletin ya Shingereza na bashoni mametsaidi mshangama yakaonesa ukaya
et ma citoyen britannique anglais ye Komori ndio miongoni mwa nchi za hada wa conseiller wende wadi watembe manangi onda hafu arma ezi affaires za ho wade wa covid wa Faransa wa déclarer Comores zone verte. Ça c'est bien. Maintenant au mtona au moins bafanyisha effort harma upande huo. Sha upande wa hii fréquentation ya hizi affaires. Na hiyo ndio muhimu la sigingoni hakundo ndo. Maître hamu soka na masuala za karaka shangazi kaza ukifu. Ngabo swali kaya onga lijiona kuchualite beke katakara di shangali kajukika upakaruzisa swali alikiana o yanketo ona tolwa ni Pandora kan tushiliana hii husuze konti za offshore mjukana au mungu ni mwa wana wa hemsinu kaya o wafanyu hazi na una wajeni handa ni kadari joesk Maître Ibrahim Mali Mzimba ngaona konti offshore au kucha wala huyebe harmane dujala shabala ibanda yao kana ngofana hazi zinji harma zentu hizo Dubai ngaona maklinya hiyo ngaona bahanu injika Kuwait ngaona maklinya kanzari juu ile swala linu lirenge namnaje era aya hao harma ile swala linu la heze offshore kaya wewe maana wa rais havumbulu wajauna farahati waja havumbulu harma omjarada unu kanzari juu reaction yao salma swala madani hamiso huishia umvahusu zile relations za Komori na Palestine kaya ngazungulio haku na Israel samahani na Israel ngazungulio haku ukawaziri wa hizo habari za hobonze yabonge swala diplomasi ngode pembe haku kanzari jole swala linu ujoli tamka namna je kanga mwana maudo na swala ngutekeleza kakatina rijoera ai hawa harmai maswala ya ukwezi no hadania nafikiri ka affaire ya offshore yenu ondo tudo jishangaza haku ewa jishangaze maana kama ndo soma nina mjumambiani ka Maître Afif Mshangama. C'est un garçon comorien, un enfant comorien, un brillant avocat. Kao Tsinduba tu plaider dem na affaire zinji pare. Donc yo tu shangai vuka usha avocat d'affaires à la fois haruma kufanya montage des entreprises. Ni shanga zabura. Kajavumula kafanya jao montage d'entreprise. Les abili vano ze techniques za ubwa contre offshore. Nino kabatiti ya bulia. Kabatiti ya bulia contre offshore. Sha ikando anza hafu vani manando ko offshore. Raison mbili haku sha eze raison mbili. Rezo yanda wanu wandu maraia madasi wafanya uhazi arumanti ikao ye pression fiscale ngio nyingi labo brutalité ya impôt brutalité ya la douane wandu wafanya uhazi normal sha wandu wadirija wentingo watungu wabohema pesa hamvu donc wanadamu wengi walona entreprise walona maluka ya utima pesa wahiba ya mapesa ya hao ama farati ntujoka kweli ya undabo sheika abua witimdo haza serikali wemdu fanya trip donc jomkinisha kange victime hako hamuya ferezi impozino les affaires de la douane à la fois halemewa ubohema la kuandro wengi wa domiciliewe mapesa hao ili wasekurizo wana ze famille watu wao hasibabu wanunga kama Faransa emanondro twawe mapesa wo Faransa yin manarmo Europe yode nti ondro tawa wako yonga nzomzijua dabukai mapesa wanunga wao donc wa Faransa wenje ngodo zao Liechtenstein ngodo zao Belgique ngodo zao Luxembourg wataze mapesa hao wabili ndro détourner ze mapesa ma proxénète wandu walo haruma les affaires za bange wandu mze haruma affaire amanda yino wandu jobwa compte betina ukaya utambaye je compte offshore wandu jobwa betina utambaye donc chez mina kanza nambe haruma question yino ganzo mjua haruma de bavula hatu
Ezi offshore ngizo Maurice ngizo Seychelles. Ndio mjua hizo. Halafu offshore yinu dinamna ya ukantizi jinga stajiri hao asibabu jihunda kawa titi komparazari zi offshore zitoka harme masiwa. Ndio mjua ka 80% ya system offshore ya umasiwa amwe dunia. Imana zila hinde. Imana zila ndo buka imasiwa wondo ndo ashashi amwe population. Donc wa prepare watajiria arma za service. Service yani amdomnikani mfano. Bon, le président wa SOI, jeune président SOI en 98, quand on est le système offshore, il y a Maurice. Tu as dit c'est le ministre de développement, Maurice. Comme je sais, ils ont bien ambié. Tu vois ça, ils organisent offshore. Monsieur le ministre, si, la swashashi, car tu n'as pas eu de mois, ne bote ya heshe siwa. À la fois population ya Maurice. 800 000 yo entreprise nzima. Donc kana ujamba kanga dora developer ma industry. Mana hata wanadamu kwa wati. Kadonda njia kwa wati. Donc objectif yatu dofanya mishana mizrafu. Maurice ematajira doja wekaka ribanguemi rehose mishana wiriliba. Voilà la réponse. Réponse amba garfanya Maurice mishana ukaheli mndu anzu ya sterei yanzu ya yende omshanani ha urahafu yaduja hunu remusi ze missionary riliba yonde offshore le système. Donc gamazona be ukaya mono juzi Dubai wamba hani mtu na ujushida justifier 2 millions za francs comoriens 4 000 euros harumayo mjini yazali wa hao muni kwa visa ya 5 ans ya duhonda Dubai halianzao 2 millions ti milliardaire 2 millions de francs comoriens 4 000 euros hapo mzee mwani sene ukaya ema president wa hatu isa wajomba ngo fanya majiba jujamsha jaja huno bure na gamonao kabatinti mengoni mwezinti tajiri leo Dubai ngwa parao wandu haina mndu kawo hao ngushindu wali kwa 2 millions yendia donjia Dubai yendia ikonsome ukama nzema nisika bani offshore ngasubiza offshore ndo jawanchi harma fijo jinji na hiyo ndongozi pratikiwa ouvertement ngabo ulawizi wa mapesa uyo kwa wanu kwa mapesa harimeze maliza daula wende wale haiho ngishuma mimi nuhambiao ngamwambio ubedi d'ailleurs des questions d'ani wanipose ndio pia ngojua ukarme avocat midi ulo na maklients wengi waje au kama na maklients Dubai gamna maklients Abu Dhabi gamna maklients Kuwait gamna maklients Faransa gamna maklients Mayotte gafikarme ma avocat midi mtu ni homa pesa hakubonze rana honda ngamwambio mimi tsina hata kontu bonze au kaya aini bandu na honda me investis banutiju aini bandu na liwa ni clear ukutina konti bonze konti tsina kontu hata tsina kontu bonze tikana kontu wakati batukaze carte bleue Comore bandize carte bleue za tilo Comore ye biki na Exim Bank abasan tsona necessite ya tsina bandu uchachaza abo mambioni njapo après njapo bwa compte baibo offshore e katibu offshore njajuka shiriti fanya kama road no njaka njajushida ni yashi helin parce qu'on doit faire offshore on voit watata zao mimi ngamjua ni mala ni ndawe mapisa wangu hani mndu ngamjushida ni prouver nionyeshe namna mimi ni ndawe mapesa donc ntsila besoin ya offshore ngamjojiliwa tena kanga mlipo impôt harmenti yangu shamtu monisani ukaya za activités zangu zinji leo depuis 10 ans izo zobonze ma client wangu wa huu wo bonze sha et ma pesa de kinyuma mine hunda bonze ngambalio ukuje hapo na shoba la ujaho ubali hapo okay donc upande huo ça c'est clair
Chamoza ni monisa inukawa ndo tishangayo nezi affaires za offshore zeno parce que yodi mane najiba na president aki au kai nufikira ya kanio akahanza yabhe wandure hemani akaharenge enclave amon misoni nyimtsa ujua katika manahe tika ujua hakanza lisera nzo mjini hahaya ataduma juu arenge duma juu ya nji harmwe milima ya washili yafanya enclave offshore ya kugulia ya matajiri wanzua sterehi Komori wakeyabo wadori liba zempo rehunda mapesa hamwenti izo ndo ngozifanyisha Maurice watu ifanya enti kamili waifanya offshore Seychelles waifanya offshore yabo mwanzoni mwensen ukaya ondo tutoshia offshore waishia Pandora wa panike wafikirika ketula dimu batu rifanya rungo jizo yabo kartu justifier ikangabo malversation izo mbali shangaranzora mbeka ye système mimi en tout cas gam défendre ikaiba nitiju ewa o defender inu le système offshore da inu president aki ya kanza yaifanya tijojibo baje ma president waifanya non donc nitiju katijibu de swala la Israël amuiso ya haho ewa ama question ya Israël les vaccins obligation iliyo shabo za dakara kaza ma question ya Israël la nutena na realiste Israël riwono pendant des années en 1946 zintiza sharabu gazwano nao shaleo karudu angalia zintiza kiarabu za mvupia zijiralie utukafikira njema yake kumorwa jirani na Israel inu keti question ya njema haumbi nge question ya hizi interesa hatu au kabanu armwa des relations internationales kabati wandonda umo mwendo ilivo jibize wandu andru kanga we dirigeant go rumonti go rumisonti yabo izofanyao dezuka ufayente ya le roi Sando du Maroc kamna baka si masilam hakurhanao hausi sanzo warabu hanao na yeye liatende mangoni mwanzi za tende zafanya mikataba ndio Israel. D'accord? Donc quand c'est le mettre position yao tifikirambi yo ikeze interesa como uringizo yabo mimi en tout cas ndongo najuka en tant que domana ngabo ila ndo juka ya Komori katina bahindu ya milao ya jouer rôle ya mondial. Le Comores c'est un petit pays ikao et diplomatie ha ngando ipara une diplomatie attrape-tout ça veut dire sisi watiti garanzao hanimdo rikamanzani wahe donc ngarjibaze uma coopération kartu jibaze amaze conflits iliyo arma dunia manabo ngadura jitie harma mashaka si wandu ya ukaya haini mrujo ritahari kawanzani nae rikawanzani desinae rikaneila indépendance ya udefendre si ses intérêts à hatu mana kartina capacité udefendre za hatu udefendre za Owasaya. Donc, narifanya distinction haruma de grandes puissances kaunga una rôle ya ujue. Et les Émirats Arabes Unis wao si karibu na Palestine ranao. Arabie Saoudite si karibu ranao. Jordanie si karibu ranao. Misri le Caire wao kawawana na Israel. Donc 1967 hata 1973 si waharabu hanao ani ganzauri leo zanongozino rudutwa ze polémique sonama eka ze interesa hanti zi positione karitina mvura hana Maroko karitina mvura hana Egypte karitina mvura hana les Émirats Arabes Unis kartina mvura na Arabie Saoudite kartina na zantizo za Kiarabu za Kiislamu wananya wahezanti wananya Palestine shangwa una relation na Israël. Donc une question ya opportunité une question de bekanga we pour anga we contre le sisindo Komori sindo
harma zi enjeux mondiaux kartina role harma zi enjeux za dunia role ya hatu do huona abo sisi hundao intérêt donc ngamwa vuzona be ukaya nitirongo ya udwamba ukaya yo mali ukatira ka ujari menyeza relations zatu da sina Qatar c'est très mauvais. Pourquoi rimenyeza relations zatu da sina Qatar? Pourquoi rimenyeza relations zatu da sina Iran? Gradimo kinyume renjeze uwanjani waizenzi parce que si wandu ritona capacité ya udo wana da sina wandu vraiment la question est vaccin ce que lui pose ya mjozia yabo nifikiri ukaya deja bafanishi han travail njema armenti amadeli na zambe ukatibula bo wade waturirenga hunu pia hata zentiza dunia wa reconnaisse ukaya e Comores wajiprotegendro wa déclarer Comores zone verte. J'enfikira question ya vaccination yeno randi ilona taradudi ya dunia parce que yele ilo muhimu ngabo taradudi gamuna wandroma montagne ani de savant yakahu découvre yesida haitaku dize affaire zahe ze vaccin est-ce que kweli haondabo kartina ze moyens ya ujua jangarona okaya e vaccination arme dunia kaitu passe ketu shinda ya passe heli wandu wakafikiri ya wandu amanda si hamba hani mtu ya vaccine ya wanzo amanda zintiza saya na basika obligation kasa ya wanzo obligation ani ndungo ya hatwari inu ndungo ra haito maîtriser garuna ukaze ntinga ziresisteo sisi gardu shida ri vaccine wa harma tundaro wana amatundaro gardu vaccine Comores yabo yamfikiri ukaya ranzo ndwa découvre ya ukaya situation kai timbi amenti yatu do renforcer ces mesures za rumilo hata jehonra leo alafu haina mdudu kanza vaccine yabudiwa ya vaccine shaula ulo hésitant au cas il y a des constitutions tena et constitution ya tu de protéger ou intégrité physique yani kutina ruhusa ya imposer manadamu ya renge malala ya tuhanza yungi ya maza liberté fondamentale donc on fikir à ma question yo monsieur Beg nti pour être clair par moi vaccination obligatoire milioni marhaba maître message kama nungala damu sikarja huzisa ula huwa Komori dakika nzima ngarjonika yo wajibu hatu wala dakika nzima mwando ni wala wa Komori kada nzima ula huwa Komori ngiriba yo mpango hapo ndo bishila marhaba ndani ya Presilo van Noanama professeur Shangama professeur Mohamed Amada na maître Monsef Said Ibrahim nabie wa Komori yokam jailia ya maisha ya wananyasi walobonze no londani ya kemema na hambia wananyasi walobonze kao mi wadunga nadi ti découvrir wandu walona kile ndondo ma jeune ama ntohumjua Nurdini Mbaye fundi dini Nasir professeur Ali Haribu wandu hamayula Mathmani ani makadre ikawa hanisa na njia na Paris armaye eze rezo musoma wa continue kuribwe matu watisuri bashema pesa basi sha waduri somesa uribe shatena nezanki na omba Mwenyezi Mungu ya ukaya president Zali bujokubali abu dialogue ya kweli ilo franc ya uruhusu waka élection zjoka juste loyale et transparente ya situation ya 2019 yino itiparore jaitena haruma yanti. Assalamu alaikum. Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM, marhaba washirizi watukufu wa RCM13 nana RTS Adembeni hujilia za radio za mabavu kaya zo jifunga tena nasi makumori makauri dunga harma iho mkazi radio kazi na za radio mbali nambali kaya zo jifunga tena nasi wajauze mbao za matangazo zulo banu la gazeti Al-Fajr Al-Watani Maître Ibrahim Ali Mzimba na netengo la huzingiza ngarjo ushukuria ho utauzande uyinu wakaufanyira entre politiki yao ulipare sisi mbao matangazo na zivumbwa banu
rejerika omando ikayao karnambo azo hadisi sharizishi mubasharatan rushukuri ho tukufu au kana wajau Facebook FM karla sempango gasina panzabano yakandanga rishanga yao yakana wana wahenzi amadani msizidu kwa wakati uziro amadaunu amfikiringa uonde wa mando baada ya utaha wakubali wajibu ye masuala hatu abanganga rushukuri au kana ritaha wana niho wenzi mpaka rwavumbwe banu wahara ya harma ujawaji tamke abanga rushukuri yao ho tukufu warinika na ubushura bahati njema Mwenyezi Mungu ajele ukana wa Komoro waelewa izakautekelezwa banu hena mruge no huria yafanye izo jokanza yambe komanteri ya hahe sha ngarushukuri ya Maitre Ibrahim Ali kwa juma swala hata mpaka ndabo manama Ali Abdul Mkubwa alhadhuri mbaye mimi ubedila mshangama hujilia wala nasika yao ngwaji hunda banu ngarju hubesha marhaba Maitre jama pia salam asantum wa ila lika marhaba menji Merci. marhaba menji.